Gutierrez. Agaw ni Bobis. Uy! 2 points para kay Bobis. Agaw. Bobis for 2. Magyo. 3 points para kay Bobis. Agaw na Lagmay. Lagmay, 2 points. Lamang ng isa ang air pump. Gutierrez, dire-diretso. 2 points yan para kay Gutierrez. Agaw ni Gutierrez. Gutierrez, easy 2 points. Goma, 14. Napunta kay Agon. 2 points. Agon ni Gutierrez. Gutierrez, 2 points. 10. Gutierrez. At dyan magtatapos ang ating first quarter. Ang score natin 16-8. Kalahati ang kalamangan ng air pump. Lagmay. Tote from Bobis. 5. Magyo for 2. Sablente na ni Goma. Goma pa rin 2 points. 20-12. Tote from Bobis. 3 points para kay Gahe. Gusto Lagmay. Lagmay to Gahe. Binord member pa. Inago ni San Antonio. Pamintuan for 2. Tirona for 2. Julian Tirona. Sabay pasa kay Gutierrez. Gutierrez, easy 2 points. Gutierrez. Rebound niya ni Dallas. Ayan naman si Gutierrez. Gutierrez. Basket count. San Antonio. Obispo. 5. Two points para kay Gutierrez. At yan ang natapos ang ating second quarter. Ang score natin 39-18. Obispo, 2 points. Lumabas ang tira ni Goma. Penalty si Arnejo para sa follow-up. Bobis. Two points. Pero naagaw ni Arnejo. Pinasa kay Bobis. Tumira ng 3. 3 points.
3 points para kay Bobis. Pwesto! Pwesto! Obispo from Lagmay. Goma. Malakas ang kanyang layup. Kaya napunta kay Abrisinos. Binigay kay Goma for 2. Mangyo for 2. Abrisinos. Napunta kay Goma. Goma for 2. 3 points para kay Bobis. At yan si Goma, pinasa kay Bobis. Balik kay Goma, 2 points. Goma for 2. Gutierrez, pass to Lagmay, pero sablay. Mangyo for 2. 3 points para kay Bobis. At dyan magtatapos ang ating third quarter. Ang score natin 55-47. It's an 8-point lead para sa Air Pump. Agaw yun ni Bobis. Bobis, easy 2 points. At si Goma. Goma for 2. Tiro na short naman. Tiro na pa rin. Tiro na may kasama pang foul. Goma naman. Sablay tiro ni Goma. Rebound niya ni Arnejo. 2 points. Speed move ni Mangyo. 2 points. Coast to coast. Para kay Mangyo yun ah. Pinasa kay Bobis. Tumira ng 3. Bang! 3 points. At ang kalamangan ng Air Pump, 3 na lang. 59-56. Rebound. Tirona for 2. Agoni. Bobis. Uy! 2 points para kay Bobis. Atay naman si Goma. Agaw ni Gutierrez. Inagawa na ni Goma. Pinasa kay Bobis. Dumidila pa. Mangyo for 2. Lagmay from Gutierrez. Pinasa kay Lagmay. Inagaw naman ni Goma. Tumira ng 3. Bang! Ay, tumapak pala. 2 lang. 2. Pero nakuha ni Arnejo. Arnejo tumira. Sablay. Rebound. Goma! 2 points. Bobis. 50 to shoot. Goma. 3 points. Tabla tayo. Oh, 6-8. Last 2 minutes. Lagmay. Obispo from Lagmay. Mangyo for 2. Inago ni Tirona. Binato kay Gutierrez. Gutierrez, easy 2 points. 8 seconds. At dyan magtatapos ang ating ball game. Final score natin, 75-69. It's a 1-ball game para sa
air pump.